জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আশা করছি আপনারা সকলে মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শুক্রবার মানেই শান্তি, ভক্তি আর স্নিগ্ধতার দিন। এই দিনটি বিশেষত শ্রী বিষ্ণুদেব ও তার অর্ধাঙ্গিনী শ্রী মহালক্ষ্মী দেবীর পূজার জন্য সর্বাধিক শুভ দিন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেখানে নারায়ণের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে অশুভ শক্তি ধ্বংস হয়, আর ভক্তের গৃহে আসে অক্ষয় শান্তি ও সমৃদ্ধি। যে ভক্ত শুক্রবার সকালে স্নান সাধন শেষে ভগবান বিষ্ণুর নাম জপ করেন, তার জীবনে শুভ শক্তির আগমন ঘটে, সংসারে মঙ্গল আসে এবং দুঃখ দারিদ্রতা দূর হয়। তাই বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা এমন এক বিষ্ণু মন্ত্র শ্রবণ করব এবং এমন 11 নাম মন্ত্রের কথা আজকের এই তিথিতে আমরা সকলে মিলে শ্রবণ করব, যে 11 নাম বিষ্ণু মন্ত্রে শুধুমাত্র দুঃখ দূর হয় না, বরং আমাদের দুর্ভাগ্য নাশ হয়, সৌভাগ্যের আগমন ঘটে, সন্তানের মঙ্গল কামনা হয়, পরিবারে উন্নতি ফিরে আসে। একান্তই দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে, জীবনে স্থায়ীভাবে সাফল্য অর্জন করবার্থে একান্তই আজকের এই শুক্রবারের তিথিতে আসুন আমরা সকলে মিলে ভক্তি ভরে শ্রী বিষ্ণুদেবের 11 নাম মন্ত্র উপাসনা করি তথা জপ করি, শ্রবণ করি। কারণ বন্ধুগণ, একটা কথা মনে রাখবেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তাই আপনারা যদি আজকের এই শুক্রবারের তিথিতে শ্রী নারায়ণ দেবের উপরে বিশ্বাস রেখে এবং ভক্তি জাগিয়ে যদি আজকের এই মূল্যবান মন্ত্রটি জপ করে উঠতে পারেন, তাহলে বন্ধুরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি ঘটবে। জীবনে যা যা কিছু চান সকল মনের কামনা বাসনা একান্তই পূর্ণ লাভ ঘটবে। তাই আজ শুক্রবার, আজকের এই পুণ্যতিথি থেকেই শুরু করে দিন এই মন্ত্র প্রত্যহ দিন মাত্র 10 মিনিট শ্রবণ করার। দেখবেন অকস্মাৎ পরিবর্তনগুলি জীবনে অনুলক্ষিত করতে পারবেন। জীবনে না চাইতেও সাফল্য আপনাদের দ্বারগোড়ায় আসবেই আসবে শ্রী বিষ্ণুদেবের কৃপা এবং উপাসনার মাধ্যমে। তাই আসুন আজকে আমরা সনাতনী সকল ভাই বোনেরা মিলে একত্রে শ্রী বিষ্ণুর চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন জানিয়ে আমরা মন্ত্র জপ তথা শ্রবণ করা শুরু করি। তাছাড়াও বন্ধুরা, আজকের এই পর্বটি পুরোপুরি দেখে ভালো লাগলে একটি লাইক করে যাবেন, কমেন্টে অবশ্যই লিখে যাবেন জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু, জয় শ্রী বিষ্ণু, নম শ্রীহরি, নম শ্রীহরি, নম শ্রীহরি। এবং তার পাশে অবশ্যই লিখবেন নিজেদের মনের কামনা বাসনার কথা। একান্তই 24 ঘন্টার মধ্যে মনের কামনা বাসনাগুলি দেখবেন একা থেকেই কিন্তু পূর্ণ হবে। তাছাড়াও বন্ধুরা, ভিডিওটি আপন বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকলে অবশ্যই আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল অপশানে অবশ্যই সিলেক্ট করে রাখবেন এবং আধ্যাত্মিকতার উন্মাচনে সর্বদাই পদার্পণ করবেন। তো চলুন এবারে আমরা সেই মহামূল্যবান শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র শ্রবণ করা তথা জপ করা শুরু করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম বিষ্ণবে নমঃ। ওম নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীধরায় নমঃ। ওম পদ্মনাভায় নমঃ। ওম লক্ষ্মীপতয়ে নমঃ। ওম জগন্নাথায় নমঃ। ওম গোপালায় নমঃ। ওম গোবিন্দায় নমঃ। ওম অনন্তায় নমঃ। ওম বৈষ্ণবে নমঃ। ওম সর্বদুঃখ বিনাশায় নারায়ণায় নমঃ। ওম বিষ্ণবে নমঃ। ওম নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীধরায় নমঃ। ওম পদ্মনাভায় নমঃ। ওম লক্ষ্মীপতয়ে নমঃ। ওম জগন্নাথায় নমঃ।
ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः।
ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ गोपालाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ वैष्णवे नमः। ॐ सर्वदुःखविनाशाय नारायणाय नमः।